खुलुमबाय बोथोराथ' जोबोद गरम आरो नैबे कमेन्ट्सफ्राबो जोबोद गरम थांनाय समफ्राव आं जायफोर रुनिकाटायाव जानाय फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ सावनाय आरो फरेस्ट अफिसनिफ्राय सावथालफ्रा सिलाय लानानै खावना लानानै थांनाय जेबादि घटना बे घटनानि सायाव जे भिडिअ बानायदोंमोन बेवहाय गोबां आदिबासि सावथालफ्रा आंनाव कमेन्ट्स हरदों ओरैबादि डेन्जारेस कमेन्ट्स थारमाने बिथांमोननाव मेलेम दंना गैया खोथाया बेसो जादों। दा बेखौ लिरोबा मा जागोन बिदिखौ लिरनायनि गेजेरजों समाजाव मा प्रभाब जानो हागौ बेखौ बिथांमोना सानाखै नाथाय लिरना हरदों आं बेखौ फरायथिनानै होनि लिरदों बिथांमोना खायसेया लिरदों नैबियो प्रिथिबि मुर्मु होननाय कमेन्ट्सखौ आङो स्क्रिनाव होनानै दोनगोन एफा शुरू किसने किया इसलिए खत्म तो करना पड़ेगा नैबे खोथाखौ होनदों। शुरुआ मारै जाया मा जाहोनाव जाया व्हाट वाज द इमिडिएट कज अफ द कम्युनेल क्लेशेस बिटुइन बर' एन्ड सावथाल बै समाव डिउरिं डेट टाइम बे आलादा खोथा সেই সময়ত যি ঘটনা আমাৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক যুদ্ধ হৈছিল এই কথাটো বেলেগ কথা ইয়াত আনিব নালাগে। शुरू किसने किया ये अलग बात है असली मुद्दा ये नहीं उस समय परिस्थिति के अनुसार किसने क्या किया ये अलग बात है। जो भी हो हम श्रेष्ठ जीव है सुपर एनिमल एमंगस्ट द लिविंग एंटिटी जोङो बेनिखायनो जोङो बेफोरबादि खालामनायखौ जोङो साननो नाङा बाहायल' शुरू हमने किया होगा तुम लोगों ने किया होगा और पिछले 2-3 महीना के पहले या 4-5 महीना पहले राजा बिस्मित को आप लोग क्यों मारा था बे मोनसे प्रश्न जायोना इसका जवाब अभी तक मिला हम लोग न्याय अभी तक मिला नहीं मिला है दा बेखायनो नोंथांमोन रायजो राजाया मा सानो आरो नेक्स्टआव दंबावो आङो फरायबावगोन। हम चाहता है कि मिलजुल कर हम रहे एकजुट होकर एक समाज में रहकर हम आगे बढ़े यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम इसको बिलीव करता है ये बात आप लोग याद रखिएगा। और एक सावथाल आदिवासी ने कमेंट किया मुझे ये है विपुल मार्दी ट्राइबल बेल एंड ब्लॉक आदिवासी गोरखा राजवंशी प्रोटेक्टेड क्लास जाने ना नाय थोर माथा जीरो अरे बाबा ट्राइबल बेल एंड ब्लॉक ट्राइबल का है सावथाल लोग कब ट्राइबल मिला है ट्राइबल के लिए लड़ रहा है बीटीसी में पिछले सालों से वो लोग 6 जनगोष्ठी ट्राइबल के लिए लड़ाई कर रहा है ट्राइबल के लिए आंदोलन कर रहा है ट्राइबल स्वीकृति पाওয়ার কারণে 6টা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কারণে যোৱা বহুত বছৰত আগৰ পৰাই তেখেতসকলে যুঁজি আছে। ट्राइबल बेल एंड ब्लॉक বুলি ক'লে ইয়াত ট্ৰাইবেলত বাদেও কোনো অধিকাৰ নাই কিছু বস্তুই হোক কিছু অধিকাৰী হোক প্ৰাপ্ত কৰাৰ কাৰণে কোনো অধিকাৰী নাই এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিবা মোক মাথা জিৰো ক'ব নালাগে মোক বুজাব নালাগে মোক আইন শিকাব নালাগে আমি জানো আইন কি আছে ভিতৰত আপোনালোকে অলপ কনষ্টিটিউশ্যন পঢ়ক পলিটিকেল সায়েন্স পঢ়ক ইয়াৰ পিছত মোৰ লগত কম্পিট কৰক আৰু মই কোনোবা কোৱাৰ মতে যোৱা বা কোনোবা কোৱাৰ লগে লগে গৰম হোৱা মানুহ নহয় আমি আৰামছে এনসাৰ দি যাম যি কথাটো হয়তো যি কথাটো আইনত আছে এইটো মই কৈ যাম জিন হওক আৰু এটা আছে কমেন্টছ শালা বড় মানুহ কিমান দিন হৈছে रे बीटीसी एक बात याद रखो आप लोग बीटीसी में
इलीगली इंक्रूजर है बीटीसी का, और बीटीसी में रहने के लिए आप लोग लड़ाई कर रहा है। ये क्या है? रुनिकाटा और ये बिसमुरी, ये क्या बोलता है इसको, याद नहीं आ रहा है वो, कारीगांव। ये क्या है? बीटीसी का जमीन है। यहाँ पर रहने के लिए आप लोग लड़ रहा है, हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है, तो इसको क्यों गाली दे रहा है? आपनालोके बीटीसी गाली দিব নালাগে। बीटीसी কিমান বছর হল এইটো কথা নহয়, এইটো আমি খুন ফাঁসিনা হাজার হাজার বড় বীর পুরুষ মহিলা শহীদ হোৱাৰ বিনিময়ত এই বিটিচিখন সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে কোৱাৰ কাৰণে কোনো অধিকাৰ নাই। ইয়াত আপোনালোকৰ এক ফোঁটাও এক বিন্দু কন্ট্রিবিউশন নাই, স্যাক্রিফাইস নাই। আমি স্যাক্রিফাইস কৰিছোঁ, আমি এই বিটিচি পাইছোঁ আমি, আৰু এইটো আমি বিটিচি জন্ম হোৱাৰ পিছত উন্নতিৰ ৰাস্তাত আহিছে আৰু উন্নতি হৈ আছে এতিয়াও। আপোনালোকে এইটো বিটিচিখন পচন্দ কৰি পেলাই থাকিবৰ কাৰণে যুঁজি আছে, কিন্তু ইয়াত কিয় গালি দিব লাগে? এইটো কিয় গালি দিব লাগে? সকলো বিটিচিৰ মানুহ না, গালি দিব নালাগে, এইটো কথা। आरो मोनसेया बम बेरनाय बादि गोगोमलै कमेन्ट्सआ ओरैबादि होदों, जय आदिबासी जय सान्थाल, এইবার এসটি যদি নহয় তেনেহলে বিটিসির চলিব। সালা বড় মানুষ গিলা আমার এসটি বিরোধ কৰি আছে না, কম পাব বড় সকল আমার एसटी विरोध কৰি আছে ना। बीमा ये क्या है? हम विरोध करता है। आप लोगों का अधिकार ही नहीं एसटी मिलने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को इजाज़त नहीं देता, तो हम क्या कर सकते हैं? যদি আপোনালোকে এসটি পোৱাৰ কাৰণে যোগ্যতা আছে, কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা আছে, বহুত আগৰ পৰা এনেকুৱা থাকিব নালাগিছিল, আগতে হ'ব লাগিছিল, কিন্তু আজিলৈকে যুঁজি আছে। কনস্টিটিউশনে আপনালোকক এলাও করা নাই, আমি কি কম, আমি কি করি? আপনালোকে আমাক বড় জাতির বেয়া পাই কোনো লাভ নাই, দোষী মানি পেলাই কোনো লাভ নাই। কনস্টিটিউশনে এলাও করা নাই আপনালোকক। কনস্টিটিউশনত যে আছে এইটোই পাব, কনস্টিটিউশনে যেটো নাই এইটো না পাব। আপনালোকক আরজাইয়ে কিমানবাৰ ৰেজেক্ট কৰিছে, তাও আপনালোকে লাজ পোৱা নাই এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে। যুঁজিবৰ কাৰণে বা ফ্ৰাপ কৰাৰ কাৰণে এইটো লাজ লাগিব লাগে, এইটো কোৱা নাই। আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে লাজ লাগিব লাগে, এইটো কোৱা নাই মই। এই কথাটো কোৱাৰ আগতে এই কথাটো জানাটো উচিত, মই এইটো কথা কৈছোঁ। বেলেগ ধৰণত বেলেগ ঢঙত ল'ব নালাগে কথাটো। এই কথাটো কোৱাৰ আগতো আপোনালোকে লাজ কৰিব লাগে, কিয়নো আজি কিমানবাৰ আপোনালোকক এসটি ষ্টেটাছ নোহোৱাৰ কাৰণে, যোগ্যতা নোহোৱাৰ কাৰণে ৰেজেক্ট কৰিছে। মনত ৰাখিবা, যাহা তাহা কথা ক'লে নহ'ব, কিন্তু নচলিব। এই ক্ষেত্ৰত এই সাইণ্টিফিক পিৰিয়ডত সকলোৱে আইন কানুন অলপ পলিটিকেল সায়েন্স সকলোৱে বুজি পায়, জানে। জানলা মালা ক'ব নালাগে কিন্তু। আৰু কি কৈছে, যদি আগৰ अगली बार एसटी स्टेटस नहीं मिला तो आदिवासी लोग, सावताल लोग बीटीसी को जलाएगा। पागल हो गया तुम लोग, पागल हो गया। एसटी बीटीसी और असम स्टेट एसटी दे सकता है क्या? इसको ये कहाँ से आता है? इसको देने के लिए कौन कराता है? कौन कमेटी का मेंबर होता है? कौन कमेटी का प्रेसिडेंट होता है? फिर इसके बाद कौन इसको रिसर्च करता है और फाइनल में कौन सिग्नेचर करता है? इसको मालूम नहीं है आप लोग। बीटीसी दे सकता है क्या? आसाम स्टेट दे सकता है क्या? আপোনালোকে ভুল বুজিব নালাগে। আপোনালোকে কি কৈছে, এইবাৰ যদি এসটি নহয় বিটিচিখন জ্বলাব, চলক, যি ইচ্ছা আছে কৰক, পিছত কিন্তু সব এনকাউন্টাৰ হৈ যাব। ডাইৰেক্ট কথা। কি আপোনালোকে মাথা নাই নাকি? পঢ়া শুনা মানুহ নাই নাকি? আপোনালোকে কি ভাবিছে বিটিচি এসটি দিব পারে নাকি? আসাম স্টেটে দিব পারে নাকি?
ইয়াত কোনটো ল'ৰ দ্বাৰা দি হয় এইটো কোনটো হাউচত পাছ হ'ব লাগে এইটো কমিটিৰ কোনে মেম্বাৰ হয় চেয়াৰমেন হয় কোনটো দ্বাৰা দি এইটো পঠাই দিব লাগে লাষ্টত কোনে চিগনেচাৰ দিয়ে এইবিলাক নাজানি নাকি এইবিলাক নাজানি আপোনালোকে ইমান দুৰ্ভোগ জাম্বা হ'ব নালাগে বিটিচি এইটো দিয়াৰ কাৰণে কিবা শক্তি আছে পাৱাৰ আছে নাকি নাই না এইটো আপোনালোকে বিটিচিখন ৰাগ কৰি লাভ নাই বিটিচিখন বেয়া পাই কোনো লাভ নাই আপোনালোকক থাকাৰ কাৰণে বিটিচি অধিকাৰ দিছে আইন মতে আইনত যদি নাই মানে অধিকাৰ নাই এইটো কি জাম্बा জাम्बा কয় रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा बुङो मा सानो बिनि सायाव कमेन्ट सेक्सनआव लिरना हरबाव नोंथांमोनाबो लिरनांगौ खालि बिसोर सावथालफोरनि लिरनायखौल' नायनानै जानाय नङा नोंथांमोनाबो लिरना हर बेनि एगेन्स्टआव स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ